Yan, na tayo. Okay, salamat ya, salamat, salamat. Oo. Ano pangalan mo ya? Ryan. Ryan. Hi again, it's me, Michael Dollar. Welcome back to my channel. Yes, salamat ya sa suporta. Salamat, salamat. O na, tailoring na ngayon. Sa SDG tayo. Ayan guys, first time natin ito na customer guys. Dito tayo sa SDG tailoring. First time natin sila ni Madam ni Sir kumain. Salamat sir, salamat sa inyong suporta. Salamat, salamat. Salamat. Ayan, bumili sa atin. Salamat sir, salamat talaga sa suporta. Okay na, lasa, okay na? Okay, salamat, salamat, salamat. Yan sa tatay, ato ni customer dali sa Benignit. Oo. Yeah. Okay, salamat tayo, salamat. Okay, salamat yun, salamat. Oo. Salamat tayo, salamat. Oo. Sa tatay dari, sa corner, iya tinda, mga bukod Diyos. Ayan, sa mga taga Surigao nun, dito Surigao City, basta gusto mo pa katatay dari. Yada ba ni Kaskag sa Ortiz? Oo. Tapad na sa DXN ini. Oo. Salamat tayo, salamat, salamat, suporta, salamat. Salamat, suporta, salamat. Oo, salamat, salamat. Salamat, salamat. Okay, salamat, suporta, salamat, salamat. Shout out, shout out. Amo si Marge, si Marge. Shout out kay Marge, wala dari. Salamat, salamat. Okay, kay Kuya. Salamat ya, salamat. Oo, shout out. 20 na, kay magutom na, bahala way karga, maglagay man. Lagi no, oo. Sige mo kapalit ako. Sige na, no? Okay, salamat. Sino si Kuya? Ato ni regular customer na to ini. Okay lang, okay lang. Ate ka okay. Okay lang yun, okay lang. Salamat, 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 salamat. It's me again, Michael Dollar. Welcome back to my channel. Wow, that is good. All time. Okay, salamat, salamat, salamat. Oo. Salamat, 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 salamat. Okay lang, okay lang. Salamat. Ito ya. 20. Salamat ya, salamat. Sila, ini just ini. Oh, shout out, shout out. Oh, kami tindan mo. Are. Are ta sa pulang ko dahil, pulang ko. Oo. Yan si ate, ato ni regular customer dari. Ate, salamat, salamat, salamat. Oo. Talay mo ya. Yes, salamat ya, salamat. Shout out, salamat. Ya, ada sis, selamat. Selamat, 20 ra. Ya, selamat ya, selamat. Suporta, selamat. At ako sa vlogs. Selamat, 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 selamat. At ako sa bilyaran. Permit natin sa bilyaran sa Kaskag. Okay, salamat, salamat. Jawab pa.
Talay na ko sa mo. Talay na? Oh, yes ano? Hi again, it's me Michael Dollar. Welcome back to my channel. Hi, it's me again Michael Dollar. Welcome back to my channel. Wow, that is good all the time. Hi again, it's me Michael Dollar. Welcome back to my channel. Wow, God is good all the time. Yeah. Ayun, hanggang dito lang tayo guys. Kung bago pa lang sa aking channel, please like my channel, follow my channel, Michael Dollar sa Facebook, pati sa aking YouTube. Subscribe channel and share kung meron ka natutunan sa aking pagpanood mo sa aking video. So once again, it's me Michael Dollar. God is good all the time. Maraming salamat. Once again, it's Michael Dollar. God bless you all. Tanda po natin lahat na mahal tayo ng Panginoong Isus.